Hallelujah. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semua. Today is a good day for all of us. Hari ini adalah hari yang baik bagi kita We semua. pray that every day God will give us victory. Kita berdoa bahwa setiap hari Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita Amen. semua. Amin. God is good to all of us. Tuhan baik bagi kita semuanya. Now tell your neighbors, God is good for me. Sekarang mari katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan baik bagi saya. Now tell your neighbors also, God is good to you. Dan katakan lagi kepada kiri kanan saudara, Tuhan juga baik kepadamu. And then you tell your neighbors, God is good to me more than you. Dan katakan satu kali lagi saudara, Tuhan lebih baik kepada saya daripada kepada kamu. Those who believe it say amen. Semua yang percaya ini dijadikan padanya, katakan amin. Amen. Be unto you according to your faith. Biarlah ini dijadikan pada saudara seturut dengan iman saudara. We just come back from Nias. Kami baru saja kembali dari Nias. And thank you for your prayer. Dan terima kasih untuk doa saudara. South Nias, especially Teluk Dalam, Nias Selatan, terutama di daerah Teluk Dalam, it's very beautiful place. itu adalah tempat yang sangat indah. It is like a piece of heaven. Itu seperti kepingan sorga. And especially for those of you who love serving, Dan bagi saudara yang suka selancar, well, I tell you, it is a good place to serve. saya beritahu, Nias Selatan itu adalah tempat yang sangat baik untuk bermain selancar. It has a good wave Ombaknya bagus and good scenery. dan juga pemandangannya bagus It is just amazing. dan sangat-sangat luar biasa. That place seems like inviting us to come and come again. Tempat itu seperti mengundang kita untuk datang dan datang kembali. The people are good, Orang-orangnya baik saudara. Indonesian type of hospitality. Mereka memiliki keramahan khas orang Indonesia. And I would like to invite all of you who ever listen to me, Dan saya mau mengajak semua saudara yang menyaksikan dan mendengarkan siaran ini, come to Nias, datanglah ke Nias. come to Teluk Dalam, Datanglah ke Teluk Dalam saudara. south of Nias. Di Nias Selatan. You won't regret it. Saudara tidak akan kecewa pergi ke sana. And we are going there to do crusade. Dan kami datang ke sana saudara untuk mengadakan KKR, To preach the gospel, untuk memberitakan Injil, bring the good news, membawakan kabar baik pray di for the sana. sick, Berdoa bagi orang sakit and believe that God will heal many people. dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan banyak orang. And yes, there are many miracles. Dan ya saudara, memang ada banyak mujizat terjadi di sana. We met outstanding Nias people over there. Kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di Nias sana saudara. Nias is already changed. Nias sudah berubah. And what I mean change is into the good ways. Dan yang maksud saya berubah adalah berubah menjadi lebih baik. 10, 15 years ago I go there and first time I go there and it is a lot changes already. Dan 10-15 tahun yang lalu Bapak Gembala pergi ke sana saudara. Dan sampai hari ini sudah banyak sekali perubahan terjadi. Many good people, Banyak orang baik, many educated people, banyak orang terdidik di sana. and they can think very, very high. Dan mereka cara berpikirnya sudah tinggi. So Nias is a good place. Jadi Pulau Nias itu adalah tempat yang baik. So when we do crusade over there, Jadi ketika kita mengadakan KKR di sana, there is a man from the government, ada seorang yang diutus oleh pemerintah and he is doing the opening ceremony. dan dia yang membuka dengan satu upacara pembuka, maksud saya kata pembuka. And he got a lot of question for me. Dan dia punya banyak sekali pertanyaan kepada Bapak Gembala. And he said, you are talking about freedom. Lalu dikatakan olehnya dari depan, Bapak bicara tentang kemerdekaan. Is it because we are not free yet? Apakah itu karena kami belum merdeka? You are talking about freedom. Bapak bicara mengenai kemerdekaan. What is the meaning? Apa maksudnya? Is it talking about our freedom, Indonesian Independence Day, Apakah ini berbicara tentang kemerdekaan Indonesia or something else? atau yang lain lagi? He got a very critical thought, Dia punya pemikiran yang kritis, which is good. yang adalah baik.
And I said in my heart, Dan saya pada saat itu maksudnya Bapak Gembala berkata dalam hati, if you stay a little bit long, kalau engkau tinggal sedikit lebih lama, the word of God will answer you. firman Tuhan yang disampaikan akan menjawabnya. He did not go home. Saudara, orang pemerintahan tadi tidak pulang, He saudara. stay and listen to the word of God. Dia tetap tinggal dalam KKR sampai akhir dan dengarkan firman Tuhan. To my surprise, Dan yang mengejutkan saudara, he come forward and receive Jesus. pada akhirnya dia maju ke depan dan menerima Tuhan And at that Yesus. night, Dan pada malam itu, he got his miracle. dia menerima mujizatnya. He is healed by God. Dia disembuhkan oleh Tuhan. He got diabetic. Dia ada mengidap penyakit diabetes. And then I asked him, how do you know that you are healed? Dan Bapak Gembala bertanya kepada Bapak ini, bagaimana Bapak tahu kalau Bapak sudah sembuh dari diabetes? And he said, I've never been so strong before. Dan dia berkata, Pak, saya belum pernah merasakan sekuat ini. It's been years. Sudah bertahun-tahun. It is never been so strong like this. Tidak pernah saya merasakan tubuh saya sekuat ini. It is just like endless power run into my life, into my body. Seperti ada kekuatan yang tidak terbatas mengalir ke dalam tubuh saya. So what is the conclusion of that? I asked him. Jadi saya katakan kepada Bapak itu, jadi apa kesimpulannya Pak? Because I know he's a educated man and have a critical thought. Karena saya tahu Bapak ini adalah orang yang sangat terdidik saudara dan memiliki pemikiran yang kritis. So I asked, so what is the conclusion? Jadi saya tanya pada Bapak itu, jadi apa Pak kesimpulannya? He smiled and said, Jesus healed me. Dia tersenyum dan berkata, Yesuslah yang menyembuhkan saya. Glory to God. Kemuliaan Hallelujah. bagi nama Tuhan. Haleluya. And what to give God all the praises. Dan untuk mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi There nama are so Tuhan. many miracles I will testify to you today. Saudaraku, ada begitu banyak mujizat yang akan saya saksikan pada saudara hari ini. Blind eyes see, Mata yang buta melihat saudara. stroke healed. Orang sakit stroke sembuh. There are many stroke people been healed. Ada banyak orang sakit stroke sembuh saudara. And I was quite surprised because I asked how long you have been sick. Dan saya terkejut saudara ketika ditanya berapa lama sudah sakit. Most of them said 3 years. Kebanyakan daripada mereka berkata 3 tahun sakitnya. And I remember 3 years is about the beginning of COVID. Dan saya teringat 3 tahun itu kan berarti permulaan COVID itu ya So saudara. many people got very stressed and got high blood pressure because of it. Ternyata pada saat itu terjadi ada banyak orang jadi stres dan jadi naik tekanan darah But tingginya thank saudara. God sent us and we give good news and they got healed. Tapi puji Tuhan, kita datang ke sana, kita bawakan kabar baik dan mereka disembuhkan Tuhan. And then Haleluya. the other things, Dan hal yang lainnya lagi saudara, before we come, sebelum kita datang, our pastor there told us, pendeta kita yang ada di Pulau Nias berkata, oh, don't bring your jacket, aduh Pak jangan bawa jaket, don't bring your thick clothes. jangan bawa baju tebal-tebal Pak. Over here are very, very hot. Di sini tuh panas cuacanya And Pak. no rain, already a few months no rain. Sudah berapa bulan ini nggak ada hujan And it is very hot. dan sangat panas. So when we come, Jadi ketika kami datang ke Pulau Nias, heavy rain come with us. saudara datang hujan lebat bersama dengan kami. Amen for that. Puji Tuhan God is untuk good. itu. Amen. Ya, From the morning. dari pagi saudara, And then almost time to do dan crusade. menjelang waktu untuk KKR. I just look at the sky Saya lihat ke langit and saudara, I said, dan saya berkata, Satan, you are not going to fool me. setan kamu gak akan bisa tipu saya. I know my God is a good God Saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. and no rain can stop this crusade. Dan tidak ada hujan yang bisa menghentikan KKR ini. We start crusade at 6 o'clock. Bapak Ibu Saudara, kita mulai KKR-nya jam 6 sore. It is heavy rain since morning. Kan hujan deras saudara, dari pagi hari hujan deras. But 5 o'clock the rain ceased down and stopped. Tapi jam 5 sore saudara hujannya berhenti. And then people come. Dan orang datang, People come. orang datang, People come. orang
berdatangan. And the building is full already. Dan gedungnya penuh, saudara. And people still come. Dan orang masih datang People juga. still come. Orang masih datang And juga. it feelings the overflow. Dan itu penuh sampai ke belakang. And what happened is, Dan apa yang terjadi adalah after all the crusade finished, setelah semua KKR selesai, after all the miracle happened, setelah semua mujizat terjadi, 1 hour after we finish, 1 jam setelah kita selesai, at night heavy rain come again. waktu malam hujan lagi, saudara. It is truly the rain of blessings. Itu betul-betul adalah hujan We berkat. give God praise and Kita kembalikan glory for segala that. kemuliaan bagi nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And the other things makes me amazed. Dan hal lain yang membuat saya terkagum, Many people that God healed are old men and old ladies. banyak orang yang disembuhkan Tuhan pada saat itu adalah orang-orang yang sudah berumur. I feel pity and love for them. Saya merasakan kasihan dan merasakan kasih pada mereka. But I can see God loves them. Tapi saya bisa melihat Tuhan mengasihi mereka. Why? Kenapa, saudara? Because when I ask them, Karena ketika saya bertanya kepada mereka, they don't understand Indonesian. mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. They don't speak Indonesian language. Mereka tidak berbicara bahasa Indonesia. They speak Nias. Mereka berbahasa Nia, saudara. So when I speak, Jadi ketika saya berkata-kata kepada mereka I ask, how long have you been sick? dan bertanya sudah berapa lama sakitnya, They don't understand. mereka nggak ngerti. I must call somebody to translate. Saya harus memanggil orang untuk bisa menterjemah bagi mereka. What is your sickness? Saya tanyakan apa sakitnya, How are you right now? bagaimana keadaannya. They don't understand. Mereka nggak paham, saudara. They must be translated. Mereka ngomongnya harus diterjemahkan kepada mereka. But they are really got healed. Tapi mereka betul-betul sembuh, So saudara. I was wondering, Jadi saya mikir, I'm preaching for 1 hour saya khotbahnya kan 1 jam, saudara. and they don't understand any word of it. Dan mereka nggak ngerti sama sekali sepatah pun kata daripada yang saya sampaikan. Maybe only amen and hallelujah. Mungkin cuma ngertinya amen sama haleluya saja. But somehow, some way, God still healed them. Tapi entah bagaimana caranya, Tuhan tetap bisa menyembuhkan mereka. Amen. Glory Amin. to God. Kemuliaan bagi nama Tuhan. And I'm very amazed until now. Dan saya masih terkagum, saudara, sampai sekarang. Yes, I know it happens many times. Saya tahu ini sering terjadi. And it proves that God loves His children. Dan ini membuktikan Tuhan mengasihi I got anak-anaknya. good news for you. Saya punya kabar baik bagi saudara. If God loves Nias people, Kalau Tuhan mengasihi orang-orang suku Nias, then God loves us all. maka Tuhan mengasihi kita semuanya. If Amin. God give them miracles, Kalau Tuhan mengerjakan mujizat bagi mereka, I pray today you will have your miracle. saya berdoa hari ini saudara juga menerima mujizat-mujizat saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Let it happen for the glory of God's name in the mighty name of Jesus. Biarlah ini boleh dijadikan untuk membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Now we see the word of God. Mari sekarang kita lihat firman Tuhan hari ini. We are talking about Jesus who give us freedom. Kita melihat pada Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kemerdekaan. John chapter 8 verse 36. Yohanes 8 ayat 36. Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Which son it is? Anak mana maksudnya, saudara? John chapter 3 verse 16 said, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whoever believes in him should not perish but have everlasting life. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. This is the Son that this verse talking about. Inilah anak yang dimaksud oleh ayat tadi, saudara. The Son of God, Jesus Christ. Anak Allah yaitu Yesus Kristus. So if Jesus Christ makes you free, you shall be free indeed. Amin. Jadi kalau Yesus Kristus yang memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Amen. Amin. It means that Jesus have enough power Itu artinya
artinya Yesus punya kekuatan yang cukup untuk memerdekakan to saudara. make you free. Untuk memerdekakan engkau. It means also that the power of Jesus is more and it is more powerful than whatsoever bind you. Itu artinya kekuatan daripada Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada apapun yang mengikat saudara. If evil spirit bind you, the power of God is much more greater. Kalau kuasa kegelapan mengikat saudara, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar. If any sickness bind you, Kalau ada penyakit mengikat saudara, maybe your father died because of this sickness, your grandfather died because of this sickness, and you are afraid that you are going to die also because of the same sickness. mungkin bapak saudara sakit karena penyakit ini. Dan kemudian kakek saudara juga meninggal karena penyakit ini. Dan saudara juga jadi takut. Apakah aku juga akan mati karena penyakit ini? I have a good news for you that the power of God is greater than whatever sickness that binds you. Saya punya kabar baik saudara, bahwa kuasa daripada anak Allah itu jauh lebih besar daripada kuasa penyakit apapun yang Amen. mau mengikat engkau. And it happened in Nias, it shall happen here today also. Dan apa yang terjadi di Nia saudara, semua mujizat itu akan terjadi juga di tempat ini sekarang ini. Amen. Amin. It happened in this service. Akan terjadi dalam ibadah ini. And I pray earnestly, my Lord, it happens tonight in our crusade in this place. Dan saya berdoa dengan sepenuh hati ya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan akan jadi di KKR kita di tempat ini nanti malam. Amen. Amin. Tonight we have crusade here. Bapak Ibu Saudara, nanti malam di tempat ini kita akan ada KKR. Come and bring your friends. Bawa teman saudara, datang saudaraku. Bring somebody that in need. Bawa orang-orang yang membutuhkan. In need of the power of God. Membutuhkan kuasa Tuhan. Bring somebody that in sin. Bawa orang-orang yang berada dalam dosa. Bring somebody that in bondage. Bawa orang-orang yang terikat. And we will preach the good news. Dan kita akan bawakan kabar baik. And I know that God will honor His word. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menepati firman-Nya. And God will set us free. Dan Tuhan akan memerdekakan There kita. shall be a very good evening tonight. Akan ada malam baik malam ini saudara. And there shall be the night of the power of God. Dan itu akan menjadi malam kuasa Tuhan. Tonight, 6 o'clock in this church in Jalan Singamangaraja, number 249, Medan Kota, in North Sumatra. Jangan lupa saudara, nanti malam jam 6 sore saudara di Jalan Sisingamangaraja nomor 249 di Sumatera Utara. And before that we have our baptism service. Dan sebelum acara KKR itu kita akan mengadakan ibadah baptisan air kita. And many people are blessed and set free by this baptism service. Dan banyak orang diberkati dan dibebaskan dalam ibadah baptisan air If you saudara. haven't give yourself to be baptized, Kalau saudara belum memberikan diri saudara untuk dibaptis. I tell you very, very fast, baptism means that you proclaim that you are belong to God. Saya beritahu dengan sangat cepat saudara, baptisan itu adalah satu pernyataan saudara bahwa saudara ini adalah milik Tuhan. The old has been gone away. Bahwa yang lama sudah berlalu, The new life is here with us. hidup yang baru ada sekarang ini bersama dengan kita. You are belong to Christ. Bahwa saudara adalah milik Kristus. Satan do not dare to touch you. Setan tidak berani lagi menyentuh engkau. If he dare to touch you, then he must pay. Kalau dia berani sentuh saudara, dia harus bayar. He must pay the consequences. Dia harus bayar konsekuensinya. You are the son. You are the children of a living God. Karena saudara adalah anak Allah yang hidup. Give yourself to be baptized. Oh, itu sebabnya berilah diri saudara dibaptiskan. It means that our God have the power to release you. Saudara, ini ayat tadi artinya Tuhan punya cukup kuasa untuk membebaskan The saudara. power to give you freedom. Punya cukup kuasa untuk berikan engkau kebebasan. Why we need freedom? Kenapa saudara butuh kebebasan? Because man already fall into sin. Karena
manusia, saudara, sudah jatuh dalam dosa. Man rebel against God. Manusia sudah memberontak terhadap It Tuhan. means that man choose to be apart with God. Itu artinya manusia sudah milih untuk berpisah dengan Tuhan. And man choose to be at the enemy of God. Dan manusia sudah memilih untuk menjadi musuhnya Tuhan. God is no more in power in us. Tuhan tidak lagi punya kuasa atas kita. Sin become powerful in our life. Dosalah yang jadi berkuasa And this atas kita. is what happened after man fall in sin. Dan inilah yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Dalam buku Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. It says over there, the first one is pain coming. Dikatakan di sana akibat dosa yang pertama datanglah penyakit. Severe pain. Oh, sakit yang sangat parah. Painful labor. Ada kesakitan ketika melahirkan. And then it says over there also, it says that curse coming. Dan dikatakan lanjutannya, saudara, kutukan datang. Curse to the man. Kutukan kepada manusia. Curse to the animal. Kutukan kepada binatang. Curse to the ground. Kutukan kepada tanah. And a painful toil. Dan juga ada susah payah. And it says that whenever we work, we must work very hard. Dan dikatakan kita harus kerja keras. And never we got 100% of the result. Namun kita tidak akan pernah bisa mendapatkan 100% hasil. It says that we must work very hard. Dikatakan di sana kita harus kerja keras. And it says over there also, death will come. Dan dikatakan lanjutannya bahwa kematian akan datang. And the very things the very hard things about this is not only death, but eternal death will come in hell. Dan yang paling menyedihkan, saudara, tidak hanya kematian yang datang, tetapi kematian yang kekal juga menjadi It is all bagian. said in Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Saudara bisa lihat lagi nanti dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. And all of these bind us. Dan semuanya ini akibat daripada dosa itu mengikat kita. No matter how educated you are still bind with this curse. Gak peduli saudara seberapapun terdidiknya, saudara sekolah setinggi apapun, tetap juga diikat oleh kutuk. No matter how hard you work, you are still not in freedom. Tidak peduli seberapa keras engkau bekerja, engkau tetap tidak bebas. And this is why we need freedom. Dan inilah sebabnya kenapa engkau butuh kebebasan. Every bad things that written in the Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Semua hal buruk yang terjadi dalam buku Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 tadi. We need freedom out of it. Kita perlu merdeka dari itu semua. Amen. Amen. And the beautiful about our God, Dan hal yang paling indah tentang Tuhan kita, before the curse comes, sebelum kutukan datang, God always give us the way out. Tuhan sudah berikan jalan keluar kepada kita. If the curse that binds us come in verse 16 to 19, Kalau tadi mengenai kutukan-kutukan itu, Kejadian 3 ayat 16 sampai 19, saudara, then the promise of God, the way out comes in Genesis chapter 3, one verse before, verse Maka 15. jalan keluar, jawaban daripada Tuhan ada di satu ayat di atasnya, di ayat 15. And this is the way of God in our life, always like this. Dan selalu seperti ini jalannya Tuhan dalam hidup kita, saudara, selalu seperti ini. So we must know and put it in your heart in the mighty name of Jesus. Jadi saudara harus tahu cara kerja Tuhan ini dan letakkan dalam hidup saudara dalam nama Yesus. Before the calamity come, Bahwa sebelum masalah itu datang, before the curse come, sebelum kutukan itu datang, before sickness come, sebelum penyakit itu datang, before all the bad things come, sebelum semua hal buruk datang, before all the storm of life come, sebelum semua badai hidup itu datang, before all the weight of sin come, sebelum semua upah dosa itu before datang, whatever it might be in your life, sebelum apapun hal buruk yang bisa jadi dalam hidup God saudara, already placed a way out for you. Tuhan sudah tempatkan jalan keluar bagi It saudara. is because God loves you. Karena Tuhan
sayang sama saudara. So before all the bad things in Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Jadi sebelum semua kejadian 3 ayat 16-19 tadi hal-hal buruk itu jadi. In saudara. verse 15 God already promised Di ayat 15 Tuhan sudah berjanji. that a Savior will come. That a Savior will come. Dikatakan di sana bahwa juru selamat akan datang. And this Savior is the one, the child that we are just read right now. Dan juru selamat yang anak tadi saudara yang barusan kita baca. The Son of God, Anak Allah, Jesus Christ. Yesus Kristus. So the Bible, the Word of God already said the way out before all the problems come. Jadi sebelum semua masalah datang, Alkitab sudah menuliskan jalan keluarnya. Adam and Eve did not see it. Adam dan Hawa saudara nggak melihat hal But itu. it doesn't mean that it is not there. Tapi bukan berarti tidak ada di sana. It doesn't mean that it won't happen. Bukan berarti tidak akan terjadi. Zachariah hold Jesus in his arm. Zakaria memegang Yesus di tangannya. And he said, for I see the salvation comes. Dan dia berkata, aku melihat keselamatan datang. Now listen to me. Nah sekarang dengarkan The saudara. day will come Harinya akan datang. that salvation will come to you. Bahwa keselamatan akan datang pada saudara. Freedom will come to you. Kemerdekaan akan datang pada saudara. And I love what the Bible said about Zachariah. Dan saya Zachariah. suka apa yang dikatakan Alkitab tentang Zakaria. Because he said Karena dia berkata that I will not die before I see the promise of God being fulfilled. bahwa aku tidak akan mati sebelum melihat janji Tuhan digenapi. I will not die before I see the salvation come. Aku tidak akan mati sebelum aku melihat keselamatan datang. Now put this first, put this promise in your heart Nah sekarang saudara letakkan janji ini dalam hati saudara. and believe it fully with your heart Dan percayalah dengan sepenuh hati that you shall not die because of your problem. bahwa saudara tidak akan mati karena persoalan You saudara. shall not die because of your sickness, Saudara tidak akan mati karena penyakit saudara. whatever it might be, Apapun nama penyakitnya how saudara. hard it is, Seberapa susah how pun itu. depressed it is, Seberapapun menekannya how itu. powerful it is. Seberapapun kuatnya hal In the itu. mighty name of Jesus, Di dalam nama Yesus. you shall not die before you see the help, the salvation, the power of God happen in your life. Saudara tidak akan mati sebelum keselamatan, sebelum pertolongan Tuhan jadi dalam hidup saudara. Amen. Amin. I'm so sorry, it is not Zachariah, it is Simeon. Ya, itu bukan Zakaria saudara, tapi Simeon. I'm so sorry, I'm too, yeah, you know what I mean. It is Simeon. Itu adalah Simeon. Simeon saudara. said, Simeon berkata, I won't die. aku tidak akan mati. I won't die. Aku tidak akan Tell mati. yourself, tell yourself, Katakan pada diri saudara. this is the promise of God for all of us. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua saudara. That whatever happens, Katakan pada diri saudara bahwa apapun yang jadi, how dark it is, seberapa gelap pun, how hard it is, seberapa susah pun, and how powerful it might be, dan seberapa kuat pun itu yang datang, my God is more powerful. Tuhan saya jauh lebih kuat. My God is greater. Tuhan saya jauh lebih besar. And I shall not Dan die. saya tidak akan mati And I see the salvation sampai saya melihat keselamatan. just before all the bad things in verse 16 to 19 comes. Saudara, sebelum semua hal buruk di ayat 16-19 datang, God already provide a way out in verse 15. Tuhan sudah berikan jalan keluar di ayat 15. And yes, it took place at Christmas. Dan memang ini terjadi pada hari Natal. And the angel come Dan malaikat datang. in Luke saudara. chapter 2 verse 8 to 14. Di Lukas 2 ayat 8 sampai The 14. angel come to the shepherd. Malaikat datang kepada gembala-gembala. And at first time the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news that will cause a great joy for all the world. Di ayat 10, Lukas 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. You know what? Saudara tahu apa? In the book of Genesis, Dalam kitab Kejadian, Pharaoh of Egypt Mesir
yang ada pemimpinnya adalah Firaun, consider shepherd is a very low and very apa menjijikkan. Very disgusting work. menganggap kalau gembala itu adalah pekerjaan yang menjijikan dan pekerjaan kelas rendah, saudara. And at that time Egypt is the symbol of the world. Dan pada saat itu Mesir itu adalah lambang dunia. To whom the angel come? Kepada siapa malaikat Tuhan ini datang? To the shepherd. Kepada gembala. To the one that very low. Kepada mereka yang dianggap rendah. Now, sekarang, do you think that yourself low? apakah saudara berpikir diri saudara rendah? You are in low position. Saudara ada di tempat posisi yang Your rendah. work is in low position. Pekerjaan saudara dalam posisi yang rendah. And what you do is a very low position. Dan apa yang saudara kerjakan itu adalah posisi yang rendah. Everything is low. Semuanya rendah. Your money is low. Uangnya saudara rendah. Now I tell you, Sekarang saya beritahu the angel did not go to the high government. bahwa malaikat Tuhan tidak datang ke orang pemerintah yang duduk Not going tempat to tinggi. not going to King Herod. Tidak datang ke Raja Herodes, saudara. Not going to the Pilate, the governor of Romans. Oh, bahwa malaikat Tuhan tidak datang kepada Pilatus, gubernur Roma. But the heavenly the visitation is to the low people. Tetapi kunjungan sorgawi datang kepada orang-orang yang I berada pray di that tempat God rendah. will visit you. God will visit you. God will visit all of us. Saya berdoa Tuhan akan mengunjungi saudara, mengunjungi kita semuanya. Amen. And the other thing, if you know Dan hal lainnya yang saudara ketahui, what the angel said, apa dikatakan malaikat I saudara? bring you good tidings to all the world. Aku membawakan kabar baik kepada seluruh dunia. Now, this is the shepherd, Nah sekarang ini kan gembala. a very the lowest work in the world. Posisi pekerjaan yang paling rendah di dunia But, pada saat itu. but heaven bring them a world-class blessings. Tetapi malaikat Tuhan datang dan membawakan berkat kelas The dunia angel did, kepada mereka. amen. The angel did not say, I bring you good tidings for you. Malaikat Tuhan tidak berkata, aku membawakan kabar baik bagimu. I bring you good tidings for this town. Aku membawakan kabar baik untukmu No. bagi kota ini. No. Enggak? He did not say that I bring you good tidings for your family. Dia tidak mengatakan aku bawakan kabar baik bagimu untuk keluargamu. Tidak. No, it is not the class of family, not the class of a city. Bukan. Berkatnya bukan kelas keluarga, bukan kelas kota. But when heaven visit you, it will bring you the world-class blessings. Tapi ketika malaikat Tuhan dari sorga membawakan berkat pada saudara, itu adalah berkat kelas dunia. Amen. Amin. Well, if you realize Saudara, kalau saudara menyadari how God bless you, bagaimana Tuhan memberkati you might be small, but your blessing is big. saudara mungkin kecil, tetapi berkat saudara itu besar. That's why God did not give you all at once. Itu sebabnya Tuhan tidak berikan serta-merta semuanya pada saudara. Your heart cannot contain it. Hati saudara nanti nggak sanggup. In Isaiah chapter 60, Dalam buku Yesaya 16, it says that your heart will be swollen. dikatakan di sana hatimu akan berbesar. Apa namanya? Akan Membengkak. Membengkak. Yeah. And it says also that your heart will beat strong. Dan dikatakan bahwa jantungmu akan berdegup kencang. Well, some of you will have, I pray not heart attack in the mighty name of Saya Jesus. berdoa saudara nggak kena sakit jantung dalam nama Yesus. Because it says what happened is, it happens because Karena dikatakan itu terjadi karena the wealth of the nation will be put to you, will be given to you. karena berkat bangsa-bangsa akan diberikan kepada. Now God, come on. God did not give you all at once. Tuhan saudara tidak berikan serta-merta langsung sama saudara semua. Because God says, Karena Tuhan berkata, if you are faithful in the small things, kalau engkau setia dalam perkara kecil, God will give you the next level. Tuhan akan berikan level selanjutnya. That's why I told you
to be very faithful in God. Itu sebabnya saya ajak saudara, setialah kepada Tuhan. Well, the first level that you do Level pertama yang saudara kerjakan, is faithfully go to the church every Sunday. itu misalnya adalah pergi dengan setia ke gereja setiap hari Minggu. And God will give you the next level. Dan Tuhan akan berikan level selanjutnya. If you only go to the church every Sunday, Kalau saudara hanya pergi ke gereja setiap hari Minggu it is saja, already blessed by God. itu sudah diberkati oleh Tuhan, How much saudara. more if you are doing ministry Lebih-lebih lagi kalau saudara melayani faithfully? setia lagi. And how much more if you are faithfully bring other people to God? Dan lebih-lebih lagi kalau saudara dengan setia bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Not once, not twice, but faithfully. Tidak hanya satu kali, dua kali, tetapi dengan setia. How much more if you faithfully reading the Bible and pray to God? Lebih-lebih lagi ketika saudara rajin baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Faithfully. Dengan setia. And how much more if you go to the prayer meeting and you minister to other people, minister in this church faithfully. Lebih-lebih lagi ketika saudara rajin pergi berdoa syafaat dan melayani di gereja ini dengan setia. And you can imagine how God will bless your family, your work, your future, yourself, your finance wonderfully. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan akan memberkati keluarga saudara, tempat kerja saudara, pelayanan saudara, masa depan saudara dengan luar biasa. And it is a world-class Dan blessings. itu adalah berkat kelas This bangsa-bangsa. is how God bless you. Beginilah Tuhan akan memberkati If you saudara. remember how what God gave to one person, Adam, in the Garden of Eden. Coba saudara ingat bagaimana Tuhan memberi kepada satu orang manusia saudara di Taman Eden namanya Adam. My goodness, only one person. Coba saudara pikirkan cuma satu orang loh, satu manusia. But God hold his hand. Tapi Tuhan memegang tangan Adam And the Bible said, dan Alkitab menuliskan God show him all of his blessings. bahwa Tuhan menunjukkan semua And berkat-berkat. told this only man, Dan dia berkata kepada manusia yang cuma satu biji nih saudara. look at it all. Lihatlah ini semua. I make it just for you. Aku membuatnya khusus untukmu. Everything in this garden, Semuanya yang ada di taman ini. everything Semuanya. except one. Kecuali satu pohon. You can eat it. Yang lainnya boleh kamu makan. Except one. Kecuali satu. And God give the reason why this one cannot be eaten. Dan Tuhan pun kasih alasan saudara. Kenapa yang satu pohon ini tidak boleh dimakan. Because at the day you eat this, the fruit of this tree, Karena dikatakan hari di mana kamu memakan buah pohon ini. you shall be dead. Kamu akan mati. My goodness, He's a good God. Saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang baik saudara. But we are a very, very stupid human. Tetapi kitanya manusianya yang bodoh. Why you look to the one while you have so many? Kenapa yang dilihatnya satu itu saja padahal dia punya banyak? Why do you look to the one lack of your life while God already give you so many blessings? Kenapa engkau melihat hanya pada satu kekurangan itu saja sementara engkau diberkati dengan banyak-banyak Why kelimpahan? do you look to one bad words while every week over here I give you all motivating words from the Bible? Kenapa saudara melihat pada satu perkataan yang membuat saudara mundur, padahal setiap minggu dari depan ini selalu disampaikan semua motivasi dari firman? Why do you look at one mistakes while God has been doing great things in your life? Kenapa saudara selalu melihat pada satu kesalahan, padahal Tuhan sudah memberikan begitu banyak perkara besar dalam hidup saudara? Let me tell you why. Biar saya beritahu kenapa. Because saudara. in the Garden of Eden there is Satan deceiving man. Karena di Taman Eden ada setan yang menipu manusia. Be very careful. Hati-hati saudaraku. In this world there are Satan. Di dunia ini
memang ada setan. They want to deceive you. Mereka mau menipu saudara. So get you into bondage. Mereka mau membuat saudara itu berada di dalam tawanan. So every bad things in Genesis chapter 3 verse 16 to 19 happen in your life. Sehingga semua yang dikatakan kejadian 5 tadi ayat 16 sampai 19 tadi itu terjadi pada hidup saudara. Why you get mad because of one thing while you can enjoy a lot of things from God? Kenapa saudara itu marah karena satu perkara padahal begitu banyak dari Tuhan yang bisa engkau nikmati? Don't be stupid. Jangan bodoh saudara. Because those people that can be only stupid people. Karena yang bisa ditipu itu hanya orang bodoh saja. So don't be stupid. Jadi jangan sampai saudara jadi orang bodoh. Be wise because of the word of God. Bijaksanalah karena firman Tuhan. Today I give you the word of God. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan pada saudara. Be wise in your spirit. Bijaksanalah dalam roh Be saudara. wise in your soul. Bijaksanalah dalam jiwa So saudara. Satan cannot deceive you. Sehingga setan tidak bisa menipu saudara. Ma'am, sir, you are already blessed by God. Bapak, ibu, saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. Adam and Eve did not take all the fruit and bring it to them. Adam dan Hawa tidak mengambil semua buah-buahan yang ada di sana dan membawanya untuk diri mereka. It will be rotten. Nanti kan busuk ya saudara. But whenever he needs it, Tapi kapan saja dia butuh makan, whenever they want it, kapan saja dia kepengen makan, it is supplied more than enough. sudah tersedia lebih dari cukup baginya. Well, some of us asking God, Oh, beberapa dari kita nanya sama Tuhan. oh why God? Kenapa sih Tuhan? Why I don't have it right now? Kok aku nggak punya ya sekarang ini Tuhan? Because right now you don't need it. Karena sekarang ini engkau belum butuh. But when you need it, Tapi kapan saudara you membutuhkannya? will see. Saudara akan melihat. When you want it, Kapan saja saudara menginginkannya, you will see. saudara akan The melihatnya. hand of God will come upon you. Bahwa tangan Tuhan akan datang atas saudara. Come in your workplace, Datang di tempat kerja saudara. opening ways for you, Membukakan jalan bagimu. opening the windows and the door of heaven, Membukakan jendela dan pintu-pintu surga pouring bagimu. you with the rain of blessings. Mencurahkan pada saudara hujan berkat Tuhan. Whenever you need, Kapanpun itu. whenever you want. Kapanpun kau butuh dan menginginkannya. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. It will be supplied for you more than enough. Tuhan akan menyediakan bagi saudara lebih daripada cukup. Listen to me. Dengarkan saudara. Many pastors did not dare to speak like me. Banyak pendeta tidak berani berbicara seperti Bapak. They Gembala. said, God did not give you because you don't need it. Mereka berkata, Tuhan tidak berikan padamu karena sesungguhnya engkau tidak membutuhkan. Where in the Bible you find that verse? Di mana di Alkitab saudara menemukan ayat yang I mengatakan found demikian? the other verse in the Bible. Saya menemukan ayat lain di Alkitab berkata, In the Gospel of Luke, dalam buku Injil Lukas, Jesus said, Yesus berkata, your Father knows that you need all of that things. Bapamu di sorga tahu engkau membutuhkan semuanya itu. The things that the world are after. Hal-hal yang dikejar-kejar orang dunia. Your Father knows that you need it. Bapak saudara tahu engkau membutuhkannya. And this, hallelujah. Haleluya. And the Bible, and Jesus said, Dan Yesus berkata, He will give you the Holy Spirit. Dia akan memberikan kepada saudara Roh Kudus. Why Holy Spirit? Kenapa Roh Kudus? Because He is God and He can supply your need. Karena Dia adalah Tuhan dan Dia bisa memberikan semua kebutuhan He is saudara. a powerful God, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. more powerful than your need. Jauh lebih berkuasa daripada segala kebutuhan. That's why when He works, Itu sebabnya ketika Dia bekerja, He is more than sufficient. Dia lebih daripada cukup. He is much more than enough. Dia lebih daripada cukup. Yes, whenever you need, Ya kapan saja saudara membutuhkan, it will come more than enough. itu akan datang lebih daripada cukup. And this is the other one Dan that, ini, that many pastors don't dare to dan preach. inilah salah satunya lagi yang banyak pendeta tidak berani khotbah. I have heard that somebody told me, Saya pernah dengar some ada yang pastor berkata, told, some pastor tell his congregation, saya pernah dengar ada seorang pendeta berkata kepada jemaatnya, God did not give you what you want,
Tuhan tidak berikan kepadamu apa yang engkau mau, but what you need. tapi apa yang engkau butuh. Well, it is a little bit better, Ya, ini jauh lebih baik perkenyataannya, but saudara. still not, you cannot find it in the Bible. Tapi tetap saudara tidak menemukan ini di Alkitab. No, there is no verse saying like that. Tidak ada ayat yang mengatakan demikian. It is because you are not free that you don't dare to ask. Itu adalah karena engkau tidak bebas, makanya engkau tidak berani meminta. Now, let me tell you the verse that I found in the Bible. Nah, sekarang biar saya beritahu pada saudara ayat yang saya temukan di Alkitab. In Psalm chapter 20 verse 5, Dalam buku Mazmur 25 ayat 23 ayat 5. it is a very, very simple translation that Ini says, adalah terjemahan yang sangat-sangat sederhana because dikatakan. I've seen it in the original word, it means just the same. Karena dalam bahasa aslinya dikatakan sama, So it is the heart of God. jadi inilah isi hati Tuhan. It says like this, Dikatakan seperti ini. may God grant you whatever you want. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu apapun yang kau inginkan. And this is, the church has been deceived for years, for thousands of years. Dan seperti inilah gereja sudah tertipu selama ribuan tahun. The one that I told you before is preached by the Pharisees and the Sadducees. Hal yang tadi saya katakan pada saudara itu diajari oleh orang-orang Farisi dan Saduki. To justify the question of the people why I'm not blessed. Untuk membenarkan pertanyaan daripada orang-orang kenapa saya tidak diberkati. It is very simple, you are not blessed because you are not enough giving to God. Adalah sederhana, saudara, engkau tidak diberkati karena engkau tidak cukup memberi kepada Tuhan. If you give enough, Kalau engkau beri cukup pada the Tuhan, Bible said that you will not miss your harvest. Alkitab mengatakan engkau tidak akan kehilangan tuaianmu. Even if you give it, you know, sometimes it is not hard to give, but we don't know what to give anymore because we are in need also. Karena terkadang itu bukan seperti saudara tidak mau memberi saudara, tetapi karena memang gak ada lagi yang bisa diberikan. As for us, it is so little already. Karena bagi kita itu sudah terlalu sedikit jumlahnya. But if you know, the Bible said, Tapi kalau saudara tahu apa dikatakan Alkitab saudara, the little we have, sedikit yang kita miliki, the more value of the seed that we are going to sow. maka akan semakin berharga nilainya benih yang kita taburkan. That's why the book of Psalms said, Itu sebabnya buku Mazmur berkata, those who go forth sowing the seed with tears. mereka yang menaburkan dengan air mata. Oh, it is not because I don't want to give, but God say I must give. Bukan karena aku tidak mau memberi saudara, tetapi Tuhan berkata aku harus memberi. Not because of that, Bukan karena itu, but because this is the last thing that I have. tetapi dia menangis karena dia menaburkan inilah yang terakhir yang kumiliki. This is all of my life. Inilah seluruh hidup. I want to give it. Aku mau memberikannya. Yes, I give it. Ya, aku berikan. So he saw with tears. Jadi dia menabur dengan air mata. The Bible said, Alkitab menuliskan, for sure, maka pasti, indeed, saudara, he will not miss the reaping time. dia tidak akan kehilangan masa tuaiannya. The Bible guarantee Alkitab menjamin he will reap with joy. dia akan menuai dengan sorak-sorai. So God wants to give you whatever you need and whatever you want. Jadi Alkitab, jadi Tuhan mau memberikan kepada saudara apa yang saudara butuhkan dan saudara Some inginkan. Pharisees and Sadducees preach the wrong gospel. Bahwa beberapa orang Farisi dan beberapa orang Yahudi mengkhotbahkan Injil yang salah. That's why Jesus in the Gospel of John said to the disciples, Itu sebabnya Yesus berkata dalam kitab Yohanes, berkata kepada murid-murid, ask and it shall be given to you. mintalah maka akan diberikan And kepadamu. he said like this, Dan dikatakan seperti ini saudara. until now you haven't asked me anything. Sampai saat ini kamu belum minta apa-apa kepadaku. Why? In front of you is the
greatest man alive, the greatest God in front of you, God of all over God, the Lord of Lords is in front of you and you never ask anything. Kenapa bisa seperti itu? Saudara berhadapan di hadapan Tuhan, berada di hadapan Raja di atas segala raja. Tapi saat itu pun engkau tidak meminta apa-apa This is dari Tuhan. God questioning the disciples. Tuhan bertanya-tanya kepada murid-murid. God saudara. questioning us, the disciple of Christ, the church of God. Tuhan bertanya-tanya kepada kita, gereja Tuhan, murid-murid Kristus di tempat ini. Why you don't ask? Kenapa engkau tidak meminta dari And then he said, Dan dikatakanlah, you are welcome to us engkau boleh meminta so that your joy will be full. sehingga sukacitamu penuh. Why there are no joy in our heart? Kenapa di hati kita kok nggak ada sukacita ya? Why we are not free? Kenapa kita kok nggak bebas? Not free in our finance? Kita nggak bebas dalam hal keuangan kita. Because many times before in our church, they preach the wrong gospel. Karena dahulu seringkali di gereja kita mereka mengkhotbahkan Injil yang I salah. have heard one of our pastors said, Saya pernah dengar salah seorang pendeta kita berkata, do not just ask God and ask God. jangan hanya minta dari Tuhan, minta terus. It makes you a spiritual beggar. Itu bikin kamu jadi pengemis rohani. Oh my goodness, how dare he preach like that? Saya heran kok berani ya khotbah kayak gitu ya saudara. Thank God he is she is already gone away. Puji Tuhan dia udah nggak ada lagi di sini. She can preach in her church, Dia that bisa- kind of preaching. Dia bisa khotbahkan di tempatnya sendiri seperti But itu. over here I tell you, Tapi di tempat ini saya beritahu pada saudara, who is a beggar? siapa yang namanya pengemis A saudara? beggar is somebody that beg to everybody. Pengemis itu artinya orang yang kerjanya minta ke semua orang, Everybody he beg. minta semua, ketemu minta. The one he knows he beg. Yang dia tahu dia minta, The one he don't know he beg. yang nggak kenal pun dia minta In the middle saudara. of the road, Di tengah jalan, in the junction, di persimpangan jalan, in the mini market. di depan minimarket. You know, don't know, you beg. Saudara nggak kenal, saudara kenal, tetap dia minta. That is a minta. beggar. Itu namanya tukang minta-minta. But if you ask Tapi kalau saudara minta, only to your father, minta hanya kepada Bapak saudara sendiri, it never makes you a beggar. itu tidak menjadikan engkau seorang peminta-minta. It proves you that you are the children of the living God. Tetapi itu membuktikan engkau betul-betul anak Allah yang hidup. You are not a spiritual beggar. Engkau bukan peminta-minta. You are the children of a living God. Engkau adalah anak daripada Allah yang hidup. How dare he preach like that here? Beraninya saudara dia khotbah seperti itu di sini. I thank God my name is Gideon. Saya puji Tuhan, nama saya Gideon. Because in the Bible it says, Karena di Alkitab dikatakan, Gideon is the one who turned around everything for Israel. Gideon itu adalah yang memutar balik segala sesuatu ya bagi Oh Israel. yeah, all the people protest. Oh, semua orang protes Oh, saudara. many people protest me. Banyak orang protes kepada Bapak. I don't care. Saya tidak peduli, We are going on. kita akan terus maju. Let me tell you one thing. Biar saya beritahu satu hal. I declare all the protest of the stupid people is finished already. Saya deklarasikan bahwa semua protes daripada orang-orang bodoh itu berhenti. Amen. Amin. And I sound the trumpet. Dan saya tiup trompet There is war that we must enter. bahwa ada perang yang harus kita jalankan. There is land that we must take back. Ada tanah-tanah yang harus kita ambil There is kembali. promise of God that we must reach. Ada janji-janji Tuhan yang harus kita gapai. There are enemy that we must defeat. Ada musuh-musuh yang harus kita kalahkan. Stop the stupid preaching. Berhenti saudara khotbah-khotbah yang salah-salah itu. Whenever you need it, Kapan saja saudara membutuhkan, whenever you want it. kapan saja saudara inginkan, Our Father in heaven, Bapak kita di sorga. your Father, my Father. Bapak saudara, Bapak saudara, Bapak saudara, Bapak saya. The great mighty living God. Bapak yang hidup, Bapak yang besar.
is there for us, ada di sana bagi kita. giving you more than enough. Memberikan kepada saudara lebih dari cukup. Do you receive it? Apakah saudara Do menerimanya? you have that freedom? Apakah saudara punya kemerdekaan ini? Come on, give God a Mari big kita hand berikan clap. kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now let me tell you another things. Biar saya beritahu hal lainnya saudara. Jesus come to give you freedom. Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan pada A saudara. world-class freedom. Berkat kelas dunia. He come to this world, Dia datang ke dunia ini. die on the cross Mati di kayu salib. to give you freedom. Untuk memberikan kemerdekaan pada saudara. How that God will give you freedom? Bagaimana cara Tuhan memberikan kemerdekaan? It says over here by reconciliation with God, Father God Almighty. Dikatakan di sini dengan perdamaian kepada Bapa Sorgawi. Other word of reconciliation is having peace. Kata lain daripada rekonsiliasi itu adalah diperdamaikan ialah- diperdamaikan dengan Tuhan. Reconciliation. Okay, thank you. Yeah, that's good. It says in Romans chapter 5 verse 10, Dikatakan dalam Roma 5 ayat 10, for if we were God's enemy because of our sin, dikatakan di sana ketika kita masih seteru Because- diperdamaikan dengan because of our sin, if we are enemy because of our sin, dikatakan di sana kalau saya ikutin ini ya. yeah, Sebab jikalau kita ketika masih seteru because of our sin, karena dosa kita we were reconciled to him through the death of his son. kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Okay, again which son? Nah, sekali lagi dikatakan anak. Anak yang mana? The itu? son of the living God, Jesus Christ. Anak Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus. Die on the cross for us. Mati di kayu salib bagi kita. We are reconciled with God Kita diperdamaikan dengan Allah. and we have peace. Dan kita menerima damai. Much more, having been reconciled, shall we be saved through his life. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amen. Amin. And it says also in 2 Corinthians chapter 5 verse 19 Dan dikatakan juga dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. that Father God was reconciling the world to himself in Christ. Bahwa 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, And not counting people's sin against them. dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa. So what manusia. happened? Jadi apa yang terjadi saudara? We have reconciled with God. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. This is how God do the freedom. Beginilah cara Tuhan memberikan kemerdekaan. If Jesus makes you free, you shall be free indeed. Kalau Yesus memerdekakan saudara, engkau benar-benar merdeka. Amen. Amin. How you get your freedom? Bagaimana engkau menerima By kemerdekaan? reconciliation with God. Dengan berdamai dengan Tuhan. If we reconcile with God, Kalau kita berdamai dengan Tuhan, we can reconcile with ourselves. kita bisa berdamai dengan diri kita. Look at saudara. ourselves. Coba lihat diri How kita. many times we regret many times in our past. Berapa sering kita itu Many kecewa. occasion in our past. Beberapa sering kita itu menyesali keputusan-keputusan kita di masa lalu. Oh, if before I did not do that. Kalau saja dulu aku nggak buat kayak gini ya. Oh, if before I did not let in. Kalau saja nggak kubiarkan kejadian itu seperti itu. Oh, if before I was a little bit smarter. Kalau aja dulu itu aku pintar lah sedikit ya. If before I did not give myself. Kalau saja dulu itu nggak kuberikan diriku seperti itu. If before I learn hard. Kalau saja dahulu itu aku belajar dengan lebih keras. If before I work hard. Kalau saja dulu aku tuh kerja lebih keras. Oh, I wish before I did not met them. Aku harap dulu tuh aku nggak ketemu sama mereka. Some is even more penyesalan, more regret. Bahkan ada beberapa orang penyesalannya lebih lagi saudara. If I did not born in this family. Kalau aja aku nggak lahir di keluarga macam seperti ini. Oh, if and many if. Dan
Ada banyak kalau yang lain, kalau yang lain. And you live every day with that if. Dan saudara hidup hari lepas hari dengan kalau seperti itu. And you blame that if every bad things happen in your life. For Dan every bad saudara things happen in your life. mempersalahkan semua yang kalau tadi terhadap semua hal buruk yang jadi pada hidup saudara sekarang. This happened because I am wrong in making decision in my marriage. Ini jadi gara-gara aku waktu nikah kemarin salah aku bikin keputusan. If I did not make that decision, Kalau saja nggak aku buat keputusan itu ya. every day we fight in ourselves. Tiap hari saudara, kita itu berperang di dalam diri kita. No peace, Nggak ada damai di no sini. reconciliation with ourselves. Nggak ada rekonsiliasi dengan diri kita We sendiri. cannot reconciliate ourselves Kita nggak bisa berdamai, rekonsiliasi bahkan dengan diri kita because we sendiri. haven't reconciliate with God. Karena kita nggak berdamai sama Tuhan. If we reconciliate with God, Kalau kita berdamai dengan we Tuhan, can reconciliate with ourselves. maka kita bisa berdamai dengan diri If kita we have sendiri. peace with God, Kalau kita bisa berdamai dengan then Tuhan, we will have peace in ourselves. maka kita bisa berdamai dalam diri And kita. it's enable us to have peace with other people. Dan inilah yang memampukan kita untuk berdamai dengan orang Now let lain. me tell you another thing. Biar saya beritahu hal lain lagi, saudara. Yes, you can forgive other people Iya, saudara bisa mengampuni orang lain. if you already forgive yourself. Kalau saudara sudah mengampuni diri saudara If sendiri. you can forgive yourself for all the past, Kalau saudara sudah bisa mengampuni diri saudara sendiri terhadap semua kejadian masa lalu, then that it is because God already forgive you. itu bisa terjadi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saudara. Well, Pastor, Ya. I know God already forgive me, Pak Gembala, saya udah tahu kok kalau Tuhan sudah mengampuni saya. but I cannot forgive myself Sayanya Pak yang nggak bisa mengampuni diri saya. because there are so many time wasted in my life. Karena banyak kali ya Pak ya terbuang masa hidup saya gara-gara I itu. tell you one thing, Saya beritahu satu hal saudara. our God can turn back the clock. Bahwa Tuhan kita bisa memutar balik waktu. It doesn't mean that you are going back to 1987. Bukan maksudnya saudara putar balik ke tahun 1970, 80 gitu No, enggak saudara. it is not what it means. Bukan itu maksudnya saudara. You remember I told you, Saudara ingat ketika Bapak Gembala berkata these 10 years is going to be great years for all of us. bahwa 10 tahun ke depan ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi kita. Amen. Amin. Why I say like that? Kenapa dikatakan Bapak Gembala Because seperti I have impression from God. Karena Bapak Gembala mendapatkan satu impresi dari Tuhan Payback will come. bahwa hari di mana saudara akan dibayar kembali And the Bible itu akan said, datang. Alkitab mengatakan your scar will be no more. bahwa So scar will be no more scar. semua luka-lukamu tidak akan ada lagi. No mark, no more bad marks in your life. Tidak ada lagi bekas-bekas celah lagi di dirimu. Now this is what God do. Ini yang dikerjakan Tuhan. This is saudara. how God turn back the clock. Beginilah cara Tuhan memutar balik waktu tadi. I meet one man in our church. Saya berjumpa dengan satu orang di gereja He kita. testified. Dia bersaksi In 10 years of his life living, living with God. dalam 10 tahun masa hidupnya hidup bersama dengan Tuhan. After 50 years living without God. Setelah 50 tahun hidup tanpa Tuhan And he got a very bad life. dan dia mengalami hidup yang sangat buruk, saudara. Lose everything. Kehilangan semuanya And become sick. dan sakit-sakitan And come to our church. dan datang ke gereja kita. Receive Jesus Terima Tuhan Yesus when he is already 50. ketika dia sudah usia 50 loh. And after 10 years, Dan setelah 10 tahun he is blessed by God. dia diberkati oleh Tuhan. So great. Begitu luar He is biasa. working for God. Dia kerja untuk Tuhan. Ministry to other people. Pelayanan pada orang jiwa-jiwa. His work is blessed by God. Pekerjaannya diberkati His oleh family Tuhan. is worked by God. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. His children is blessed by God. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. And people saw him Dan orang-orang memandang dia and they thought that
this is his life for 60 years. Dan orang berpikir, oh selama 60 tahun memang kayak ginilah salehnya. No wonder he is blessed. Tidak heranlah dia diberkati. Because he already served the Lord for all of his life. Karena dia sudah melayani Tuhan seumur hidupnya. So they come to him, Jadi orang-orang ini datang kepada Bapak itu said, "You are truly blessed, sir. dan berkata, Bapak sungguh-sungguh diberkati. This is how the man of God that all of his life giving to God and blessed." Memang beginilah kalau orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia pasti diberkati. This man said, Orang ini berkata, "I saudara, tell you the truth. saya beritahu ya yang sebenarnya. This is only 10 years of living with God. Baru 10 tahunnya aku hidup bersama dengan Tuhan. But I live with all of my heart. Tapi aku hidup selama 10 tahun ini sepenuh hatiku. I regret all the past. Aku sesali semua yang ada di masa lalu. But I listen to Pastor Gideon. Tetapi saya dengarkan apa dikatakan oleh Bapak But Gembala, our Bapak God Gideon. can turn back the clock. Bahwa Tuhan kita bisa memutar balikan waktu. If today you see, Dan hari ini engkau melihat, if you thought that this is my life all over from the beginning, kalau ini kau pikir adalah hidup saya dari dahulu kala, then yes, it is true. maka saya katakan ya, itu benar. Our God can turn back the clock. Memang Tuhan kita bisa memutar balikan waktu. Do you understand what I say? Saudara mengerti maksudnya? Do you understand what I say? Saudara mengerti maksudnya? God will give you the blessings. Tuhan bisa memberkati saudara. Very big, very great, and very fast. Tuhan bisa mengerjakannya dengan sangat cepat. As if other people in the world, it is a lifetime work. Seolah-olah kalau orang dunia ngelihat, oh ini pasti dikerjakannya sudah lama, ini pekerjaan besar ini. That's how God can turn back the clock. Begitulah cara Tuhan memutar balikan waktu. Our God is the master of time. Tuhan kita adalah Tuhan atas waktu. Come on, Amin. come on. Haleluya. Hallelujah, Haleluya. hallelujah. Haleluya. So you must have this kind of thought in your life. Jadi saudara pun harus memiliki pemikiran seperti ini dalam The hidup. other thing I want to tell you, Hal lain yang saya mau beritahukan. yes, you can reconcile with other people Ya saudara bisa rekonsiliasi dengan orang lain. because you already have peace in your heart. Karena saudara sudah punya damai dalam You hati. already reconcile with yourself. Saudara sendiri sudah rekonsiliasi dengan diri And then the sendiri. other thing, you already reconcile with God. Dan yang lainnya saudara-saudara sudah rekonsiliasi dengan Tuhan. First, reconcile with God. Pertama, rekonsiliasi berdamai dengan Tuhan. Reconcile with ourselves. Kemudian rekonsiliasi berdamai dengan diri Reconcile with sendiri. other people. Lalu rekonsiliasi dan But the berdamai second dengan thing I orang want to lain. tell you, Tapi hal kedua yang saya mau beritahu, please guard your heart. jagalah hatimu dengan segala Yes, your heart has kewaspadaan. been changed. Ya, hati saudara bisa berubah. Yes, your heart has been already been dipulihkan. Ya, hati saudara, dipulihkan, apa namanya? Yeah, your heart is already been renewed. Ya, renewed. Ya, hati saudara sudah dibaharui. But Tetapi we don't know about other people kita nggak tahu tentang orang lain. because their heart is their heart. Karena hatinya ya hati orang saudara. Even God cannot touch their heart if they close the door of their heart. Tuhan pun nggak bisa jamah hati orang itu kalau dia menutup hatinya. Your heart is already being given new heart. Hati saudara sudah diberikan hati yang baru. And Proverbs chapter 4 verse 23 said that you must guard it with all of your might. Amsal 4 ayat 23 mengatakan kau harus jaga dengan segala kewaspadaan. Amen. Amin. So it doesn't mean that you should receive them all just to prove that you have peace with them. Jadi itu artinya saudara nggak harus menerima semua orang sebagai bukti engkau sudah berdamai dengan mereka. That is stupid. Itu bodoh loh saudara. And those people that force you to do so,
Dan orang-orang yang memaksa saudara untuk melakukan seperti itu is the bad people that wants to manipulate you. itu adalah orang jahat saudara yang mau memanipulasi engkau. They have no power upon your heart and your choices. Mereka nggak punya sesungguhnya kuasa atas hati saudara dan pilihan saudara. Your heart must be protected so that you can worship God. Hati saudara harus dijaga supaya engkau bisa menyembah Tuhan. You cannot worship God with broken hearted. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan hati yang hancur-hancuran. Yes, God is near. Ya, Tuhan dekat dengan orang yang hati Yeah, hancur. God is near to those who are broken hearted. Ya, Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. But until they get a new heart, they cannot worship God. Tetapi sampai mereka dapatkan hati yang baru, mereka tidak bisa menyembah It Tuhan. took times to have a new heart from God. Saudara, dibutuhkan waktu untuk mendapatkan hati yang baru dari Some years. beberapa tahun, Some for somebody it is years. bagi beberapa orang dibutuhkan beberapa tahun. So be very, very careful with your precious new heart. Jadi hati-hatilah saudara dengan hati saudara yang baru ini. Ini Now- sangat berharga. Now the book of Philemon said, Buku Filemon mengatakan, for this reason you are separated right now. untuk For alasan sometimes. inilah engkau dipisahkan untuk sementara waktu. So that afterwards you can receive them forever. Dan karena untuk setelah itu kau bisa menerimanya untuk selama-lamanya. Could it be this is the first for those of you have been hurt and have been given new heart from God? Mungkinkah inilah ayat yang saudara sudah pernah dengar bagi saudara yang sudah memiliki hati yang baru? So that your heart will not be broken for the second time. Supaya hati saudara nggak dihancurkan lagi untuk kali yang kedua. You already forgive. Saudara sudah mengampuni mereka, Make peace with God. berdamai dengan Make Tuhan, peace with yourself. berdamai dengan diri sendiri. You make peace with them. Saudara sudah berdamai dengan Now mereka. listen to me. Sekarang dengarkan saudara. God make peace with people. Tuhan berdamai dengan orang. Romans chapter 5 says so. Roma 5 mengatakan God demikian. reconciled with people. Tuhan rekonsiliasi dengan orang. But many people still did not come to God. Tapi tetap banyak orang kok nggak datang ya sama Tuhan. For God it is already reconciled. Bagi Tuhan sudah rekonsiliasi. And for God it is finished. Dan bagi Tuhan sudah selesai. But those who did not come to God cannot receive the reconciliation. Tetapi bagi mereka yang tidak datang pada Tuhan, mereka nggak bisa terima rekonsiliasi. And when they come, if they come to God, Dan kalau mereka datang pada Tuhan, immediately seketika itu juga they will have the reconciliation. mereka akan terima rekonsiliasi dari Tuhan. Now, Sekarang, the proof of the change of heart, bukti daripada perubahan hati saudara. that they will be have a humble heart to come. Mereka akan memiliki hati yang cukup rendah hati untuk datang. Amen. Amin saudara. Amen. Amin saudara. So if they don't come, Jadi kalau mereka tidak datang, you already make peace with them. saudara sudah berdamai dengan mereka. Just like God make peace with all the sinful people. Sama seperti Tuhan sudah berdamai dengan semua orang-orang berdosa. But it doesn't mean that he must go and then go to everybody and then ask them forgiveness. Tapi tidak berarti saudara harus datang kepada semua orang dan meminta pengampunan dari And then dia. give them all, ask them all again, come to your heart. Dan meminta mereka masuk lagi dalam hati saudara. No. Enggak ya saudara. Yes, as for your heart is already renewed. Bagi saudara, hati saudara sudah dibaharui. But other people, maybe their heart is still in process. Tetapi bagi orang lain mungkin hati mereka masih diproses. They still don't know and don't understand what you have been through. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sudah saudara jalani. And yes, in this church there are some people with their old heart. Dan memang ada beberapa orang di gereja yang masih memiliki hati yang lama. So yes, we must forgive. Jadi memang kita harus mengampuni. But be very careful. Tapi hati-hatilah saudara. Sometimes you must block the access of them in your heart. Saudara terkadang harus menghalangi akses mereka dalam hati saudara. Until you see the fruit
of their change. Sampai saudara melihat buah pertobatannya. If until now they are still attacking you, Kalau sampai hari ini mereka masih menyerang saudara terus. yes, you must forgive. Ya, saudara harus mengampuni. Yes, you must make peace. Ya, saudara harus berdamai. But you don't need to give them access to your heart. Tapi saudara tidak perlu memberikan akses kepada mereka masuk ke hati saudara. I preach you the right message. Saya beritahukan pada saudara firman Tuhan yang Because you benar. need your heart to worship God. Karena saudara butuh hati saudara untuk menyembah And the Tuhan. other things, Dan lainnya lagi, many people here need your heart. banyak orang di sini butuh hati saudara. They don't deserve your heart. Mereka tidak layak saudara menerima hati They saudara. don't deserve your beautiful new heart. Mereka itu, maksudnya yang lain-lainnya itu saudara, enggak pantas menerima hati saudara yang indah yang Because baru. many other people in need and they need your beautiful heart. Karena ada orang lainnya lagi yang butuh menerima layanan dari hati saudara That's yang indah. why I guard my heart. Itu sebabnya saya jaga hati saya. And for many people, I put it access denied. Dan untuk beberapa orang saya tidak kasih aksesnya. I don't want they come into my heart. Saya tidak mau mereka masuk ke dalam hati Not saya. because I hate them. Bukan karena benci saudaraku. Because there's a church that need my heart. Tetapi karena ada gereja yang membutuhkan hati saya. 10 and 20,000 of people need my heart. Ada puluhan, ribuan orang yang butuh hati saya. I cannot preach with broken heart. Saya tidak bisa berkhotbah dengan hati yang hancur. I must preach with loving heart. Saya harus berkhotbah dengan hati yang mengasihi. If they are taking my love, Kalau mereka mengambil kasih saya I don't want and I put access denied. tidak mau dan saya tidak kasih I must aksesnya. preach with peaceful heart Saya harus berkhotbah dengan hati yang damai. because you need the blessings. Karena engkau butuh berkatnya. There are many people deserve your heart more than those people that hurts you. Ada banyak orang yang lebih pantas menerima hati saudara daripada mereka yang menyakiti engkau. So forgiveness is a must Jadi pengampunan itu harus and it must be done. dan memang harus dilakukan. But access, you must be very, very wise about it. Tetapi yang masuk ke dalam hatimu, saudara harus bijaksana siapa yang saudara That's why perbolehkan. Philemon said, Itu sebabnya Filemon berkata, this is good for you to be separated for this time. adalah baik bagi engkau untuk berpisah sementara waktu. Because after a while, Karena setelah sementara waktu itu jadi, when God finished with you and God finished with them, ketika Tuhan sudah selesai bekerja dalam saudara dan bekerja di dalam dia, you can be reunited again. engkau akan dipersatukan kembali. This is what we hope. Inilah harapan This kita. is what we pray. Inilah yang kita doakan. But for meantime, Tapi untuk sementara waktu, guard your heart. jaga hati In saudara. that way you can maintain your freedom. Dalam hal ini, itu yang akan membantu saudara menjaga Don't kemerdekaan live in saudara. bondage anymore. Jangan hidup lagi dalam tawanan. Don't live in the bondage of manipulation. Jangan hidup lagi di dalam manipulasi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang, the last one. yang terakhir, God already set us free. Tuhan sudah memerdekakan How He kita. set us free? Bagaimana caranya? He set us free by changing our focus. Dikatakan di sana dengan mengubah fokus kita. It is no more to sin, Tidak lagi kepada dosa, but it is now to God. tetapi fokusnya sekarang kepada Tuhan. Now I would like to introduce to you, Nah, sekarang saya mau memperkenalkan kepada and I would saudara, like to put it in your heart. dan saya mau meletakkan ini dalam hati This is saudara. a new church Ini adalah gereja yang baru, that focus into God. yang fokusnya pada Tuhan. It is written in Hebrew chapter 12. Ini dituliskan dalam Ibrani 12. Let us do it Mari kita lakukan with our eyes fixing on Jesus. dengan mata yang tertuju pada Yesus. Revelation chapter 3 verse 20. Wahyu 3 ayat 20 berkata, It says, look, dikatakan, lihat, I'm Jesus, aku Yesus standing in front of the door of your heart and knocking. berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuknya. Oh, it did not say, look at your sin. Tidak dikatakan lihat sama dosamu. Oh, look at your past. Lihat, tidak dikatakan lihat pada masa lalu. No. Tidak, Even saudara. psalmist said, Bahkan kitab Mazmur berkata, praise the Lord of my soul, terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. and forget not all of his benefits. Dan jangan lupakan kebaikannya. All the Bible said to us,
yang dikatakan Alkitab is for you to be free. adalah supaya saudara bebas. And God save you from death and sin and death. Dan Tuhan sudah selamatkan engkau daripada dosa dan kematian. By dying in the cross for us. Dia mati di kayu salib bagi kita. So that our eyes will change the focus. Sehingga mata kita ini ganti fokusnya, saudara. No more to sin. Bukan lagi fokus kepada No dosa. more to the work of devil. Bukan lagi fokus pada pekerjaan setan. But to God and His work. Tetapi kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Now listen to me. Sekarang dengarkan, For saudara. many years and many church, including our church before. Selama bertahun-tahun dan kepada banyak gereja, termasuk gereja kita juga, saudara. Oh, always asking, what is your sin? Selalu nanya, apa dosamu? And I found out that thank God all of them are gone away. Dan saya menemukan, puji Tuhan, mereka udah gak ada lagi, And the saudara. one that follows them many times, many, because they know their sin. Dan banyak orang mengikuti mereka karena dia tahu dosa-dosa mereka. They ancam, what is ancam? Threaten. They threaten them. Mereka mengancam orang-orang itu. If you don't follow us, we will tell the people your sin. Kalau kamu gak ikutin kami ya, kasih tahu sama orang-orang nanti dosamu apa. That is how they build their church. Begitulah cara mereka membangun gerejanya. Wow. Oh, I don't want to know your sin. saya tidak mau tahu dosa saudara. It is so hard for me even to know my sin. Bahkan bagi saya sendiri, saudara, tahu dosa saya saja udah berat. How much more if I know your sin? Lebih-lebih lagi kalau saya tahu dosa saudara. But Jesus knows, and Jesus already bare it to Himself and forgive us all. Tetapi Yesus tahu dosa kita dan dia sudah menanggungnya dan menebus kita semua. So that we can become the church not only without sin, but the church that not focusing to sin. Sehingga kita bisa menjadi gereja yang tidak lagi berdosa dan tidak lagi fokus sama dosa. Now, Nah sekarang, before, sebelumnya, if you sick, kalau engkau sakit, the leader of this church asking you, pemimpin gereja kita dahulu akan bertanya, what sin you commit? nah, dosa apa kamu buat? Now let me tell you, Jadi saya beritahu saudara, whatever sin you commit, apapun dosa yang engkau telah lakukan, come to me. datang pada I saya. will pray. Saya akan doa I bagi will. saudara. I am your spiritual father. Saya Bapak rohani saudara. I will pray the blood of Jesus covers you. Saya akan berdoa supaya darah Yesus The blood of membasuh. Jesus have enough power Darah Yesus itu punya cukup kuasa to break every sin untuk menghancurkan semua and to dosa give you power dan memberikan kepada saudara kuasa to resist every sin. untuk menolak semua dosa. If you have something to confess, Kalau engkau punya sesuatu untuk engkau akui, you can tell me, saudara bisa kasih tahu pada Bapak Gembala. and we will pray together. Dan kita akan doa And I sama-sama. promise God, Dan saya janji pada Tuhan, whatever you do, even if you go away, kapanpun, apapun yang saudara lakukan dan bahkan kalaupun engkau memutuskan untuk pergi, I will never use it against you, saya tidak akan pakai itu untuk melawan saudara. as I never use it against those who go away. Sama seperti saya tidak melakukan itu kepada mereka yang sudah pergi. This is the promise of the servant of God. Inilah janji hamba Tuhan. We are here to help you. Kita ada di sini untuk menolong saudara. Amen. Amin. And look at me. Dan lihatlah saya. Who comes to me and I remind them of their sin? Siapa yang datang kepada saya dan saya ingatkan dosanya? Who? Is there any one of you Apakah ada di antara saudara that I minister to you yang saya layani and I remind you of your sin? dan saya ingatkan dosa saudara? I'm your pastor, Saya adalah gembala, your saudara. spiritual father, Bapak rohani the saudara, follower of Jesus Christ. pengikut Yesus Kristus, The one that reminds you your sin is devil. yang mengingat-ingatkan dosa saudara itu adalah setan. I'm not devil. Saya bukan setan. I'm your pastor. Saya adalah gembala. And I'm trying very hard by the grace of God become a good pastor. Dan saya berusaha keras dengan pertolongan Tuhan untuk menjadi gembala yang baik. Hallelujah. Haleluya. So welcome to the new church. Jadi selamat datang di gereja kita yang baru. Our church focusing on Jesus. Gereja kita fokus pada Yesus. Where is your sin? Mana dosa saudara? No more when Jesus is in your heart. Tidak ada lagi dosa kalau Yesus ada dalam hati saudara. That's why Paul said, Itu sebabnya Paul Paulus berkata, no more the sting of sin. tidak ada lagi sengat daripada
ada the dosa. sting, the sting of death. Tidak ada Sengat lagi maut. sengat maut. Because the sin is already over. Karena dosanya sudah berlalu. Do you know that in 300, 400 years ago, Saudara tahu 300-400 tahun yang lalu. even fever is a very, very apa namanya, menakutkan. Ya, scary sickness, dangerous sickness. 300-400 tahun yang lalu saudara, sakit demam itu adalah penyakit yang sangat-sangat mengerikan. In Spain Di Spanyol and in Europe, dan di Eropa. they know what they call black fever. Mereka sebut demam itu sakit apa namanya? Hitam. Demam Demam hitam. hitam. Why it is like that? Kenapa seperti itu? Because it has killed hundreds of thousands of people. Karena demam hitam itu sudah membunuh ratusan ribu orang. It is a big problem. Itu masalah besar loh saudara. But now they found out the medicine. Tetapi sekarang, zaman sekarang, obat daripada demam sudah ditemukan. No more problem. Jadi nggak ada masalah lagi. You got fever? Saudara sakit demam, No more scary. nggak lagi menakutkan. No more dangers. Nggak lagi bahaya. You go to any mini market. Saudara pergi aja kemana, minimarket mana Take aja. one pills. Ambil satu pil. If it is needful, 2 pills. Kalau perlu sesuai dosis ya saudara 2 minum. And then overnight you are free. Nanti malam-malam udah bebas. Before Jesus giving his life died on the cross for us. Sebelum Yesus memberikan hidupnya mati di kayu salib bagi kita. Sin is dangerous. Dosa itu bahaya saudara. No cure. Gak ada obatnya. But now the blood of Jesus is the cure. Tapi sekarang darah Yesuslah obatnya. So we are focusing on the blood of Jesus. Jadi kita fokusnya pada darah Yesus. As long as you have the tablet in your house, Selama saudara punya tablet obat di rumah saudara, fever is no more dangerous. demam sudah nggak lagi bahaya. As long as you have Jesus in your heart, Selama saudara punya Yesus dalam hati, no sin is danger. tidak ada lagi dosa yang Doesn't mean berbahaya. that you can fall into sin, Bukan berarti saudara terjun langsung dalam dosa, but it means that you have the cure. tetapi artinya engkau punya obatnya. Doesn't mean that when you have the cure of fever, Bukan berarti kalau saudara punya obat demam, then you can go out in the rain. lalu saudara main-main hujan lah. That is stupid. Itu kan bodoh ya saudara ya. You still use your umbrella. Saudara tetap juga pakai payung kok. The same thing with sin. Hal yang sama juga dengan You are dosa. not going down. You are not diving into the sin Saudara nggak langsung pula meluncur ke dalam dosa because you saudara. have the blood of Karena Jesus. saudara tahu saudara punya darah You Yesus. still resist the sin. Tetap tolak dosa. Understand what I said? Saudara mengerti maksudnya? Now the focus is with God. Nah sekarang fokusnya adalah dengan Tuhan. Before in this church, Sebelumnya di gereja ini, if there is any accident, kalau ada kecelakaan, any difficulties, ada kesulitan, the old leader will ask you, pemimpin yang lama-lama akan bertanya, what sin you commit? dosa apa yang kamu baru buat? What do you do? Apa yang kamu perbuat? You must do something. Pasti ada yang kamu buat. You must do sin. Pasti ada dosa yang kau perbuat. My goodness, Ya Tuhan, I don't like that. saya nggak suka seperti itu saudara. Every sin is already finished by the blood of Jesus. Semua dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus. This is the stupidity of the church. Inilah kebodohan daripada gereja. And they think that they are spiritual. Dan mereka pikir mereka rohani. Now I close with one story. Nah sekarang saya tutup dengan satu cerita. I pray that you will be set free by God. Saya berdoa saudara akan dibebaskan. I go to one church. Saya pergi ke satu gereja. Well, actually this is our church also. Sebenarnya ini adalah gereja kita juga. Because in the first service I don't have heart to tell it. Karena di ibadah satu saya tidak sampai hati untuk menceritakan. But I think afterwards maybe other people will think it is their church. Tapi mungkin nanti orang akan berpikir itu gereja mereka. But this is our church. Tapi ini gereja kita saudara. Somewhere. I don't tell you where. Saya tidak tahu, saya tidak beritahu pada saudara di mana. So we go down. I go down from the airplane. Jadi saya turun dari pesawat And then they fetch me. dan mereka jemput saya. And then when I get into the car, Dan ketika saya dibawa ke mobil, I realized that behind me there is one lady, a prayer warrior. saya temukan di belakang saya ada seorang pendoa, syafaat. I sit in front.
Saya duduk di depan, He sit in the third row. She sit in the third row. dia duduk di baris ke belakang. And then, Tiga. and then when the car started, Dan mobil pun dinyalakan, saudara. and then I realized there is another engine behind. Dan saya sadari ada bunyi mesin lainnya di belakang. To 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 to. Ya, to 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 to. Oh, I said to the driver, Saya katakan kepada supir what is that noise? yang bawa mobil, bunyi apa itu? And then he smiled at me. Lalu dia tersenyum kepada saya. He said that lady always prayed, Dia berkata bahwa ibu itu selalu berdoa, speaking in tongues. berbahasa roh. Oh, I said fine. Lalu saya katakan nggak apa-apa. But it is so funny. Tapi itu sangat lucu, saudara. The driver put first gear. Kalau supir yang memasukkan gigi satu, The prayer is first gear also. doanya juga gigi satu, To saudara. to 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 to. Second gear. Gigi dua, The prayer also second gear. doanya juga gigi dua, saudara. To 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 to. And when the car got fast, Dan kalau mobilnya tambah kencang, the prayer is also get fast. doanya juga tambah kencang, saudara. Kayak gitulah, No, saudara. no, you must. Yeah, something like that. Ya kayak gitu. And I sense it is not. I'm not that kind of person. Saya bukan tipe orang yang seperti itu, saudara. So I just keep quiet. Jadi saya diam aja. I don't want to say anything. Saya nggak mau katakan apa-apa. I try to get my sleep Saya coba istirahat tidur. so that my mouth will not say anything to rebuke her. Jadi mulut saya tidak ngomong apapun untuk menegur dia. Because some people think that they are spiritual. Karena ada beberapa orang pikir dia rohani, saudara. It is just like the witch that mengganggu. Apa itu? Disturb. Yeah, the witch that disturb Paul and Silas in Philippians. Sama seperti dukun yang mengganggu Paulus dan Silas di Filipi. And then you know what happened? Dan saudara tahu apa yang terjadi? And then we are turning to one road. Kami belok ke ada di satu belokan. Suddenly, this lady said to me, this Tiba-tiba, prayer warrior, Pendoa Safat ini berkata kepada Bapak Gembala, Pastor, Pak Gembala, Pastor, Pak Gembala, do you feel anything here? apakah Bapak rasakan sesuatu di sini? I look behind. Saya lihat pada dia I said, what do you mean? dan saya katakan maksudnya apa? And then she said, Dan dia berkata, do you feel anything over here, Pastor? apakah Bapak merasakan sesuatu di sini? I said, no. Saya katakan tidak. Oh, he said, how come you do not feel it? Lalu dikatakan, bagaimana mungkin Bapak tidak merasakannya? Oh, it is so severe. Itu begitu jelas. Oh, over here, Ada di sini, have a death spirit. ada roh kematian. I said, ooh, Lalu saya berkata, oh, how do you know? bagaimana engkau tahu? Oh, 2 days ago, 2 hari lalu, Pak there Gembala, is accident over here. ada kecelakaan terjadi di sini. 4 people instantly killed. 4 orang mati di tempat. Oh, now I pray. Sekarang saya berdoa. I said to the driver, Saya katakan kepada yang bawa mobil, is there any way that we can put her down or I shall go down? apakah ada jalannya supaya dia turun atau saya aja yang turun dari mobil? I said, oh, our pastor loves this girl. Lalu dikatakan, oh, gembala kami suka sama ibu ini. So he sent her to protect you in the spiritual realm. Jadi dikirim dia itu untuk melindungi Bapak di alam roh. My goodness, I don't need that. Saya nggak butuh saudara I don't seperti need itu. these insane things. I don't need these insane things. Oh, saya tidak butuh hal-hal yang gila-gila I seperti know itu. I have 2 angels with me, even Saya right now. tahu ada 2 malaikat saya yang menyertai saya I know bahkan that. sekarang ini. Saya tahu Many people already saw it. banyak yang sudah melihat. Hallelujah. Haleluya. I don't need his accompany me. Saya tidak perlu tata-tata-tatanya itu menemani saya. And then I said, okay. Lalu saya katakan oke lah. In the mighty name of Jesus, we are covered by the blood of Jesus. Dalam nama Yesus kita ditutup bungkus dengan darah Yesus. And then our car turned to another road. Lalu mobil kita itu berputar ke jalan lain. Pastor, Pak Gembala. oh, I said, yes, ma'am. Ya, saya katakan iya. Do you feel anything here? Bapak rasakan sesuatu di sini? Oh, I learned my lesson. Oh,
saya sudah belajar, I said, saudara. yes ma'am, I feel something. Lalu saya katakan, iya Bu, saya rasakan sesuatu. Oh, she said, Lalu dia berkata, ooh, ta 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 ta. Ooh, Oh, rapapapapapa. oh, it is so severe, Pastor, right? Iya kan, terasa jelas kan Pak Gembala. I said, yes ma'am, it is so severe. Lalu saya katakan, iya Bu, jelas sekali. What do you feel, Pastor? Apa yang Bapak rasakan? I said, hungry ma'am. Saya katakan lapar, rasa lapar. I said, no, Pastor. Lalu dia berkata, enggak loh Pak Gembala. Oh, kira pa 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 Kira pa pa. papapapapa. No, Pastor. Tidak Pak Gembala. Over here, Di sini, a spirit of darkness. roh kegelapan Pak. That's why many people is so hard to reach to Christ. Sehingga banyak orang di sini susah menerima Oh Yesus. yes, this is the place. Oh inilah tempatnya We Pak. must tear down the spirit of darkness. Kita harus hancurkan itu roh kegelapan. I said, but this is a very bright afternoon, ma'am. Lalu saya katakan, tapi ini sore ini terang sekali. Oh, Pastor, you don't know anything about the spiritual realm. Lalu dikatakan, oh Bapak nggak tahu apapun tentang alam roh Oh, memang. so I just keep silent. Jadi saya diam aja saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So we arrived to our hotel. Jadi kita sampai di hotel And to my surprise, yang membuat saya kaget. that hotel is a good one. Hotelnya bagus. But over there, they got some quite a small hotel. Tapi kiri kanannya itu ada hotel kecil-kecil ya saudara. So this lady come again. Jadi wanita ini datang lagi. Oh, ibu ini datang lagi. Berkata, oh ratatata. Oh rapapapapapa. Pastor, Pak Gembala, now you feel something? sekarang Bapak rasakan sesuatu. Oh, I said, yes, ma'am. Very hard on me. Lalu saya katakan, iya Bu. Saya rasakan dengan sangat-sangat keras. What do you sekarang. feel? Apa yang Bapak rasakan? I said, now I'm starving. Sekarang saya sudah lapar berat. No more hungry, but starving. Sudah nggak lapar saja, tapi sudah lapar berat. And then she scolded me. Lalu dia bentak saya, saudara. And then she said, Dan dia berkata, how come you become the leader of the church? bagaimana mungkin kamu jadi pemimpin gereja And you cannot feel all of this evil spirit. dan engkau tidak bisa rasakan semua roh-roh kejahatan ini? I smiled at her. Lalu saya tersenyum kepada And I dia. said to her, Dan saya berkata, because I can feel God in me. saya bisa rasakan roh Tuhan dalam saya. That's what I feel, ma'am. Itu yang saya rasakan, Bu. I did not feel evil spirit. Saya tidak rasakan roh jahat. They cannot get near me. Mereka nggak bisa dekat-dekat saya. That's why I cannot feel them. Itu sebabnya saya nggak bisa rasa. Because inside me I have God's spirit. Karena di dalam saya ada roh Allah. I'm filled by the Holy Saya Spirit. dipenuhkan oleh roh kudus. This is what I feel. Inilah yang saya rasakan. I feel peace. Saya rasakan damai. I feel Saya joy. rasakan sukacita. I feel victory. Saya rasakan kemenangan. I don't know from what sect you are. Saya tidak tahu kok ibu bisa seperti itu. Dari sekte mana? Oh, dari sekte mana ibu? I don't know what sect you are. Saya tidak tahu ibu dari sekte mana. But in GKII, Tapi di GKII, this church di gereja ini, where I am the leader, kalau saya lah I pemimpinnya, teach all the leader and the congregation saya ajari semua jemaat dan para to pemimpin feel the presence of God. untuk merasakan hadirat Tuhan. Know when God's move. Knowing when God's move. Kapan Tuhan bekerja kita tahu. Knowing the will of God. Ketahui apa kehendak Tuhan. Feel the work of God. Rasakan pekerjaan Receive the pekerjaan miracle Tuhan. of God. Terima mujizat Tuhan. That is what I teach. Itulah yang saya ajarkan. I don't need that tot anymore. Saya tidak butuh tot tadi. And by the way, ma'am, Dan juga, by the way, dan ma'am, saya katakan kepada ibu, ngomong-ngomong, this car already have an engine. saya katakan mobil ini sudah ada mesinnya. Would you like to step down and find other car that needs your engine? Ibu cari aja mobil lain yang butuh mesin ibu. Maybe other car needs your tot. Mungkin mobil lain butuh toto ibu. But not this car. Tapi mobil ini nggak perlu. And then I tell the driver, Dan saya beritahu kepada yang bawa mobil, if you fetch me, kalau engkau jemput saya, don't bring her. jangan bawa dia. If you bring her, I go by myself. Kalau kamu bawa dia, saya pergi sendiri saja. Because surely she brought so many devil with her. Karena udah
pasti dia bawa banyak setan bersama dengan She dia. can feel all the devil of the world. Karena dia bisa rasakan semua setan To, to, dunia. to, 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 to. To. Oh, over there, got there, this devil. Oh, dari sebelah sana ada terasa roh jahat. To, 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 to. To. Oh, this man full of devil. Oh, yang bapak ini penuh dengan roh I jahat. don't care whether you are full of devil. Saya nggak peduli saudara penuh roh jahat sekali. When I come to you, Kalau saya datang pada saudara, whatever your devil must be flee. apapun setan saudara harus pergi. It happens many times. Itu terjadi berkali-kali. I faced many danger. Saya sudah melayani banyak orang. And I faced many people that wants to kill me. Dan saya berhadapan dengan banyak orang yang mau membunuh saya. Even when I come, Bahkan ketika saya datang, each time I come, setiap kali saya all the datang, devil shout, setan yang berteriak, "Ah, I hate you." aku benci kamu. I smile and said, I hate you too. Lalu saya tersenyum dan berkata, saya juga benci kamu. And then they shout, Dan mereka teriak, "Don't come near. jangan dekat-dekat, Don't get near me." jangan dekat pada saya. And I come forward. Dan saya tetap maju ke depan. I enjoy that so very much. Saya sangat menikmati itu. I cannot feel the devil. Saya tidak bisa rasakan I setan. really cannot feel the devil. Saya sungguh tidak bisa rasakan Because setan. my heart, Karena hati my saya, eyes, mata saya, my mind pikiran did saya not focus to the devil. tidak fokus pada setan. I am free. Saya sudah bebas. You are free. Saudara juga Your eyes, sudah bebas. your Mata mind, saudara, hidup saudara, your heart, hati saudara. focus to the presence of God. Fokus pada hadirat Tuhan. Focus to Jesus. Fokus pada Yesus. This is the freedom. Inilah kemerdekaan. If the Son sets you free, Kalau anak memerdekakan engkau, you shall be free indeed. engkau betul-betul merdeka. Receive your freedom. Terima kemerdekaan Receive saudara. your freedom. Terima kemerdekaan Welcome to saudara. the new Selamat GKII. datang ke GKI yang God baru. bless you. Tuhan berkati. Let us saudara. all stand Mari together. kita semua bangkit berdiri. There is always victory in our faith in Christ. Selalu ada kemenangan di dalam iman kita kepada We Tuhan are Yesus we are not Kristus. going to close our sermon, nor our prayer, nor our meeting. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menutup ibadah kita, doa kita dan firman Tuhan kita Without giving you chance to receive Jesus as your Lord and Savior. tanpa memberikan kesempatan kepada saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Please saudara. open your heart and lift up your hands. Mari angkat tangan saudara, tutup mata saudara. We are praying our salvation prayer. Kita berdoa doa keselamatan jiwa. Please repeat it after my interpreter. Ikut-ikutlah doa ini setelah diterjemahkan. Say in the mighty name of Jesus, say it. Kak, di dalam nama Yesus katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Make me your children. Jadikan saya anakmu. Jadikan saya anak-Mu. Born again by the Holy Spirit. Lahir baru dari Roh Kudus. Lahir baru dari Roh Kudus. I will forevermore follow you. Untuk selama-lamanya saya akan ikut Engkau. Untuk Selama-lamanya saya akan ikut Engkau. In the mighty name of Jesus I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Set me free, my Lord, Bebaskan saya ya Tuhan. Bebaskan saya ya Tuhan. from every bondage, Dari semua tawanan. Dari semua tawanan. from every sin, Dari semua dosa. Dari semua dosa. from every curse. Dari semua kutukan. Dari semua kutukan. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Let Yesus. your name be glorified through me. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan In saya. the mighty name of Jesus I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. And those who believe, say it together with me. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Haleluya. Ma'am, sir, if you say this prayer earnestly, Bapak Ibu Saudara, apabila saudara mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, the Bible
Bible said that you are already born again. Alkitab mengatakan saudara sudah lahir baru. You're born again from the Holy Spirit. Lahir baru daripada Roh Kudus. And we welcome you to the family of God in this church, GKII. Dan kami menyambut saudara semuanya di keluarga Tuhan ini, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, GKI. Amen. Amin. And if let us serve the Lord and let us grow in the Lord together. Mari kita layani Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. And if by somehow, some way you cannot join us, Dan kalau ada halangan bagi saudara untuk bisa bergabung dengan kita, I urge you to find a living church where you can grow and you can serve the Lord. saya dorong saudara untuk menemukan gereja yang hidup di mana saudara bisa bertumbuh dan melayani Tuhan di sana. And we believe that one day we will meet again. Dan kita percaya satu hari kita akan berjumpa kembali. And until that day comes, we pray, Emmanuel, God be with you. Dan sampai waktu itu tiba, doa kami Immanuel, Tuhan menyertai kita Amen. semuanya. Amin. Let us worship the Lord. Mari kita menyembah Tuhan. But before, let me pray for you. Tapi sebelumnya izinkan saya berdoa In bagi the saudara. mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan lift up Yesus. your hands. Mari angkat tangan Receive the saudara. blessings. Terimalah berkat ini. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. be set free. Bebaslah. Set free from every curse, Bebaslah dari semua kutukan. from every sin, Dari semua dosa. from every bondage, Dari semua ikatan. from every sickness, Dari semua penyakit. from fear, Dari from ketakutan. every bad thing, Dari semua hal yang buruk. from all the work of Satan. Dari semua pekerjaan In the setan. mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Focus your life to God. Fokuskan hidup saudara pada Tuhan. Fix your eyes to Jesus. Tetapkan pandangan saudara pada Yesus. And let Jesus set you free. Dan biarlah Yesus In the memerdekakan mighty engkau. name of Jesus. Di dalam nama Tuhan May God Yesus. visit you. Kalau Tuhan mengunjungi saudara. And God will give you the world-class blessings. Dan Tuhan akan memberikan pada saudara berkat kelas bangsa. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. May God restore your heart. Kiranya Tuhan memulihkan Give hatimu. you a new heart. Memberikan padamu hati Praise yang and baru. worship God. Hati untuk memuji dan God menyembah give you Tuhan. wisdom. Tuhan berikan padamu hikmat Take care of your heart. untuk menjaga hatimu. And to protect it for the glory of God's name. Dan untuk melindunginya untuk kemuliaan nama In Tuhan. the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Live in Yesus. your freedom. Hiduplah dalam kemerdekaan. Live in your miracle. Hiduplah dalam mujizat. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Catch it with your faith. Tangkap dengan iman saudara. Receive with open heart. Terimalah dengan hati. yang Shall be terbuka. done. Dijadikanlah For the glory of God. kemuliaan nama In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Again, lift up your hands one more time. Mari angkat tangan saudara sekali lagi. Let us worship the Lord. Dan mari kita menyembah Tuhan. Hallelujah.